Idol ko kasi si Jopay sa, ano, sa Six Bomb. Tapos si Rochelle. Spaghetti pababa. Jopay, pay. Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Spaghetti pataas. Kasi nang dinalista. Si Ma'am Shidang lang. Tapos Leia. Uy, kay baw ko ana ba? Pero kana nga kanta wala ko kay baw na. Di ko malimutan. Mirian, ayaw ka absent sa 22, Mirian, ha? Bawal magpa-present sa lain. Dili ko mo dawat o lain mag-present. Kaya unfair sa mga nagstay. Bilang ko siya aking ibigay. Pag-ibig mo ang nais ko. Mananapit ang puso mo. O baby sa pag-ibig mo. Kung nalalasan. Lagi ko sige cancel na nako tanang live para lang aning bunutan. Okay ba ko? Where is your flight? Shay. Uy, 1 hour na ko si present. 1 hour na ko guys. Pag present na mo guys. Basta nakita nyo na yung ano nyo, yung entry nyo today. Mary Ann. Mary Ann Jordan. Bing. Hala, lubat kayo way klaro. Wala ko nag-charge ka birid mo. Ay, kabirid ko. Very good ni Jean. Wala nag-charge. Not present. Oh my God! Maximo! Oh my God, Maximo! What's make you type there? You're always busy there. Maximo, how are you? Good afternoon. Our sponsor is there. Cobra 456, the one and only Maximo in YouTube. Hi Terry, hi Guapa Jean, hi Guapo Maximo. Guys, say thank you to our sponsor, Cobra 456. This is one of our sponsor. One of our handsome and guapo sponsor. Kailan jealous mo guapa sa 22 na sis Bing. Say thank you to Cobra 456 guys, our sponsor. Good night, Ate Mary Ann. Maximo, how are you, Maximo? Thank you so much. 15,000. Thank you. 15,000 watching. Thank you so much. Jolene, hi. Hi, Cobra. Thank you for sharing your blessings from Charming. Charming. Thank you so much to all my sponsor. Cobra 456, Angel Salvano, Deborah